ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Сурабшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. пас аз иштирок дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нимаи дуюми имрӯз ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. ёдовар мешавем ки сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Қазоқистон дирӯз сурат гирифт. рӯзи гузашта пешвои миллат дар шаҳри Остона дар консерти устодони санъати давлатҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон шоми дӯстӣ ва имрӯз бошад, дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ иштирок намуданд. тафсилоти сафар дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 8 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ба шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олҷас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахрӣ саф оростанд. 8 август дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳошияи вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ барномаи муштараки консертии шоми дӯстӣ баргузор гардид. дар барномаи фарҳангии шоми дӯстӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Токаев, президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев иштирок намуданд. аҳли фарҳангу санъати кишварҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон барномаи бошукӯҳу пурмуҳтавои фарогири муштаракоти таърихиву фарҳангӣ, анъанаҳои деринаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити некро дар баромадҳои худ ба таври шоиста, тараннум ва пешниҳоди иштирокдорони чорабинӣ карданд. барномаи муштараки рангини консертии шоми дӯстӣ хеле дилписанду фараҳбахш доир гардид ва меҳмонони олимақом ба ҳунару истеъдоди аҳли фарҳангу санъат баҳои баланд доданд. نهم август дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ баргузор гардид. дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Токаев, президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти Туркманистон Сердар Бердимухаммедов ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев иштирок карданд. сарони давлатҳо доираи васеи масъалаҳои мубрами ҳамкории кишварҳои минтақаро баррасӣ намуданд. зимни суханронии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сарони давлатҳои Осиёи марказиро ба масъалаҳои ҳамкорӣ баҳригустариши минбаъдаи робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, таҳияи барномаҳои алоҳидаи соҳаҳои кишоварзӣ, саноат ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав, амалисозии лоиҳаҳои бузурги нақлиётӣ, инфрасохтор ва логистикӣ, истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикӣ, рушди соҳаҳои фарҳангиву гуманитарӣ ва дигар масъалаҳои мубрам ҷалб намуданд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пешравии ҳамкорӣ дар минтақа давоми 6 соли охир изҳори қаноатмандӣ карда, ҳамаи онро самараи азму иродаи қавии сиёсии роҳбарони кишварҳо унвон намуданд. сарвари давлати мо иброз доштанд ки дар шароити кунунии тағйироти босуръати ҷаҳон зарурати ташаккули дидгоҳи ягонаи ояндаи Осиёи марказӣ ба миён омадааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар вохӯриҳои машваратии гузашта зиёда аз 100 пешниҳод ва ташаббус ба миён гузошта шуд ки
مورد بررسی قرار داشته خصوصیت درازمدت دارند. تطبیق هر یک آن اقتدار رشد مشترک را زیاد می‌کند. در دوام 5 سال اخیر گردش مال در منطقه بیش از 80% افزایش یافته از 10 میلیارد دلار آمریکایی بالا رفت. پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که در صورت استفاده ثمرناک اقتدار موجوده گردش مال در منطقه میتواند در آینده نزدیک به 20 میلیارد دلار آمریکایی رسد. از جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده شد که نخستین واخوری وزیران صنعت کشورهای آسیای مرکزی سال آینده در شهر دوشنبه برگزار شود. در دوره واخوری‌های مشورتی هر سال برگزار نمودن نمایشگاه‌های اکسپو آسیای مرکزی نیز مفید ارزیابی گردید. تحکیم همکاری در بخش‌های تجارت الکترونی، تکنولوژی‌های رقمی و انرژتیک بخصوص انرژتیک سبز زمینه کلیدی رشد اقتصاد سبز در منطقه نامیده شد. در پس منظر افزایش خطر و تهدیدهای جهانی سرور دولت ما پیشنهاد کردند که شکل‌های نوی ثمرناک همکاری در ساحه امنیت طرح‌ریزی گردد. محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که مکانیزم‌های همکاری زیچ مقامات حفظ حقوق تأسیس داده شود. از روی نتیجه‌های واخوری ششم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی سندهای زیرین قبول گردیدند. اظهارات مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی از روی نتیجه‌های واخوری ششم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی کنسپسیای رشد همکاری منطقوی آسیای مرکزی 2040 خریطه راه اوید بر رشد همکاری منطقوی برای سال‌های 2025-2027 قرار واخوری ششم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی درباره مکافاتانیدن میرزیویف شوکت پرزیدنت جمهوری ازبکستان با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی نقشه همکاری صنعتی دولت‌های آسیای مرکزی برای سال‌های 2025-2027 یادداشت تفاهم اوید بر رشد مرکزهای نقلیاتی و لوجستیکی در دولت‌های آسیای مرکزی بیانیه آستانه واخوری ششم مشورت سران دولت‌های آسیای مرکزی بیانیه از روی نتیجه‌های واخوری یکم وزیران انرژتیک دولت‌های آسیای مرکزی قسمت دوم نشست با اشتراک پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف که به حیث مهمان فخری دعوت شده بودند و نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد کاخا ایمنادزه برگزار شد. همچنین با اشتراک سران دولت‌های آسیای مرکزی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در فضای تنتنوی با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی سرفراز گردانده شد. ҳамасола якшанбе 2 моҳи август дар тоҷикистон рӯзи кормандони соҳаи сохтмон қайд карда мешавад. ба ин муносибат дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. зимни ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон дар толори кумита аз бунёдкориҳои азим дар тоҷикистони биҳиштосо ва нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар раванди созандагиҳо сухан рафт. ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи кормандони сохтмон бо ширкати собиқадорони соҳа ва муҳандисону лоиҳакашон, таҳқиқгарон ва роҳбарону кормандони ташкилоти зертобе доир шуд. раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Низом Мирзозода зимни таҳнияти ҳайати кормандон ва сохтмончиёни ҷумҳурӣ саҳму нақши ҳар сохтмончиро дар пешбурди раванди бунёдкориву созандагиҳои азими ватани маҳбуб муассир арзёбӣ кард. мавсуф зикр дошт ки дар даврони истиқлолият бузургтарин корҳои бунёдкориву созандагӣ ҷараёни тоза гирифта иншооти зиёди дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба истифода дода шуд ки ин ифодагари сиёсати хиратмандонаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. тазаккур дода шуд ки фаъол сохтани озмоишгоҳи махсусгардонидашудаи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншоот бо таҷҳизоти муосири замонавии истеҳсоли Федератсияи Россия ва гузарониндани як қатор санҷишҳо дар пойтахти мамлакат, тасмими фаъол сохтани ин озмоишгоҳ дар вилояти Суғд, татбиқи ба тадриҷи нишондодҳои стратегияи рушди соҳаи сохтмони ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои марҳилаи якум, фаъол кардани низоми электронии коргузорӣ дар сохторҳои зертобе ва дигар дастовардҳо аз муваффақиятҳое дониста шуд ки давоми соли равон насиби кормандони соҳаи сохтмони мамлакат шуд. дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон инчунин пешрафтҳои дигари соҳа махсус таъкид шуда бо дасту
تبدیل پاک انجام دادن تدبیرهای بنیادکاری رسالت هر ساختمانچی ارزیابی گردید. باید ذکر داشت که ساحه ساختمان با شمول بخش‌های کلیدی منصوب بوده در بسیار مورد حل وظیفه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و تکنیکی تمام اقتصادیات جمهوری تاجیکستان را معین می‌نماید. نقش کلیدی ساحه ساختمان در نائل گشتن به مقصدهای استراتژی رشد جامعه مملکت با راه عملی‌گردانی برنامه‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی معین و نتیجه گیری کرده می‌شود. تاکید رفت که ساحه ساختمان و معماری در تامین رشد استوار اقتصادیات جمهوری موقعی مهم داشته یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک کشور به حساب می‌رود. ضمن همایش تنتنوی اشتراک فعالانه ساختمانچیان در کارهای سازندگی و بنیادکاری همچون تجسمگری دستاوردهای تاریخ خلقمان مرحله تازه خودشناسی و وحدت و افتخار ملی معنی داد شد که برای تحکیم اساسهای دولت و دولتداری و آبادی سرزمین اجدادی مهم و پرقیمت میباشد. با مکافات‌ها و نشانهای سرسینگی بیناکار فخری تاجیکستان، معماری فخری تاجیکستان و افتخارنامه کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، قدردانی سابقه‌داران ساحه، رهبران و مسئولان شرکت‌های ساختمانی، تعداد زیادی کارمندان، مهندسان و لایحه‌کشان و متخصصان حرفه‌ای چاره‌بینی ادانه به مناسبت روز کارمندان ساحه ساختمان در کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را تشکیل داد. در ناحیه خوالینگ نیز چون در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارند. در جماعت دهات شگوناف تعمیر و ازنوسازی راه و پل‌ها، ساختمان انشاءات تعیناتی گوناگون وسعت تازه کسب کردند. همکارانمان از رفت سازندگی‌ها در این جماعت دوردست گزارش می‌دهند. در جماعت دهات شگوناوی ناحیه خوالینگ که یکی از جماعت‌های دوردست‌ترین به شمار می‌رود، کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارند. عین زمان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران راه خوالینگ شگوناو تعمیر گردیده ایستاده است. در کارهای تعمیری را تکنیک و تجهیزات و دیگر واسطه‌ها جلب گردیدند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات شگوناو زیاده از 35 انشاءات به نقشه گرفته شده است که حالا قسم زیادی آنها در رفت ساختمان ادامه دارد. راه ماشینگردی مرکز ناحیه و دهه آخران جماعت دهات شگوناو که 65 کیلومتر راه را در بر میگیرد، پوره و جلب صاحبکاران سنگفرش کرده ایستاده. در برابر تعمیر راه اساسی اینچنین در دهه‌ها راه‌ها از نوسازی و سنگفرش کرده می‌شوند. ساکنان دهه شونگو سالهای دراز از وضع بدی راه بین دهه مشکلی داشتند. اکثر موارد در فصل زمستان و بهار روابط ساکنان قطع می‌گردید. با جلب صاحبکاران وطنی در این دهه کارهای ساختمانی آغاز گردیده. مسائل ساختمانی دسترس میباشد. حالا متخصصان با تکنیک‌های راهسازی راه بین دهه را وسیع و تخت و هموار کرده ایستادند و در آینده باز نقشه دیگر دارند. در دهه شونگوی جماعت دهات شگوناو زیاده از 2 کیلومتر راه با جلب صاحبکاران محلی از نوسازی راه ادامه دارد که در 8 نقطه قبرهای آبپرتو جایگیر شده‌اند. در آینده ما مقصد داریم که پورا همین راه 2 کیلومتر راهی که در همین دهها از نوسازی شده ایستاده است، خطهای برق را عوض نموده و با تجهیزات روشنی دهنده تامین نماییم. در آینده با مقصد است که مقصد داریم که در می بالای دایره یخسو یا کوپری که شود که با راه مرکزی پیوست شده راه با مردم قریب شود. با دستگیری از سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی کشور همین گونه کارها در دهه دره سو وسعت تازه کسب میکنند. راههای بین این دهه نیز تخت و هموار و سنگفرش گردیده ایستاده است که کارهای ساختمانی را جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ضعیف‌الله به عهده گرفته است.
дар ин деҳа инчунин барои рушди соҳаи сайёҳӣ шароит муҳайё намуда истодаанд ва дар оянда метавонанд ба сайёҳони дохилию хориҷӣ табиати зебо ва ҳайвоноту набототи ин мавзеъро муаррифӣ намоянд. Барои ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш бошад, дар мавзеъи хушманзара ва хушбоду ҳаво майдончаи муосири варзишӣ бунёд карданд ва ҷавонони деҳа ба обутоби бадан машғул хоҳанд гардид. Ҳамин гуна иншооти варзишӣ дар деҳаи Тиговун бунёд гардида истодааст. Ҳамарӯза даҳон нафар наврасону ҷавонон дар майдончаҳои варзишӣ машқу тамрин менамоянд. Мана дар ҳамин деҳаи мо 2-3 та варзишгоҳ сохтанд. Ана ҳозир ина як варзишгоҳ ба истифода дода шудааст. Ана диямгишам насиб бошад ҳамин рӯзҳои наздик ба истифода мешавад. дар ҳамин варзишгоҳи мо аз деҳаҳои ҳамсоя низ меоянд. ҳамаи ҷо меоянд, ҳамин варзишгоҳи мода бозӣ мекунанд. мақсад ҳамин ҷавонои мо дигар ба дигар корҳои носоишта даст намезананд. барои ҳалли мушкилоти соҳаи маориф бошад, сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва хобгоҳ барои омӯзгорон ҷараён дорад. соҳибкорони маҳаллӣ барои беҳтар намудани шароити омӯзгорон дар деҳаи хиракдара хобгоҳи замонавӣ бунёд менамоянд. дар тӯли ин 2 соле ки мо дар ҳамин ҷа кор мекунем, норасоии омӯзгорон буд ва ҷои хоби онҳо буд. хай омӯзгорон то соли дуюм қариб бартараф шуд. дар ин ҷа ҳозир хобгоҳ сохтем барои омӯзгорон ки дар ин хобгоҳи мо 14 нафар зиндагонӣ карда метавонад. тамоми шароитҳо муҳайё аст. ҳамин соҳибкори муваффақ ҳам дар сохтмони мактаб, ҳам дар хобгоҳи муаллимон саҳми худро гузоштааст. дигар соҳибкорон ҳам ба мо ёрдам доданд. ба иттилои раиси ҷамоати деҳот, дар дигар деҳаҳои ҷамоат низ корҳои ободонию бунёдкорӣ идома доранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. дар мамлакат омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи шоиста истиқбол гирифтани солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ ки моҳи сентябр таҷлил карда мешавад идома дорад. сокинон ва саховатмандони деҳаи тугараки ноҳияи Восе ба истиқболи ин ҷашн 1 километр роҳи дохили деҳаро мунфарш карданд. ин интиҳои кор нест ва соҳибкорону саховатмандон бо кӯмаки аҳолӣ то ҷашни фархундаи истиқлол боз чанд кори муҳими дигарро дар деҳа анҷом доданиянд. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Хоҷа Назриев. дар арафаи ҷашни 33-юми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳрулло Юсуфзода, ҷонишини раиси ҷамоати деҳоти Тугарак дар ноҳияи Восе, бо иқдоми ӯ ва дастгирии шахсони саховатманди деҳа дар ин минтақаи роҳҳои маҳаллии деҳаи Тугарак даҳаи аввали моҳи август масофаи қариб 1 километр роҳи боқимондаро мунфарш намуданд. дар мунфарш намудани ин қиттаи роҳ техника ва кормандони муассисаи давлатӣ таъмир ва нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Восе ва минтақаи Кӯлоб ҷалб гардида бо раҳнамоии мутахассисон сифати он мутобиқ ба меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ сохтмонаш ба роҳ монда шуданд. соли гузашта байни деҳаҳои Сулҳобод ва деҳаи Ибратро қариб 5 километр асфалтпӯш кардем ва инак ҳозир байни деҳаи Тугарак ва Навбаҳорро сар кардем. ташаббускори ин корро худи соҳибкорони ҳамин деҳаи Тугарак мебошанд ки ҷавонмардоне ки чанд нафаре ки нияти сафари ҳаҷ рафтан доштанд, нарафтанд, ҳамин дар ҳамин моро вай карданд. маблағи ҷамъа доштанд ба мо доданд. мо ҳамин тасмим гирифтем ки ин корро аз асфалтпӯши деҳа сар кунем. мо ният дорем ки ду чои амудӣ дар байни деҳаи ҳамин Тугарак ва деҳаи Навбаҳор бо чои амудӣ кунем, мардумро бо оби ошомиданӣ таъмин намоем. ёдовар мешавем ки роҳҳои маҳаллӣ дар деҳаи Тугарак ки солҳо дар ҳолати вайрона қарор доштанд, бо пешниҳоди ҷамоати деҳот ва дастгирии шахсони саховатманди ин деҳа соли гузашта оғоз ёфта буд ва сокинони деҳа дар пайравӣ ба сиёсати созандаи сарвари давлат ба раиси ноҳияи Восе ваъда дода буданд ки ин амали ҷавонмарdonaро то охир ба анҷом медиҳанд ва инак имрӯз бо сари баланд ва ифтихори баланди ватандорӣ ин аҳди худро ба ҷо оварданд. ҳангоми рафти корҳои сохтмонӣ дар ин роҳ роҳгузарон ба саҳмгузорон ва сохтмончиён изҳори миннатдорӣ баён карда шахсони дигари саховатманд иброз намуданд ки дар корҳои минбаъдаи сохтмонӣ чароғон намудани кӯча ва шиноидани латофҳои шафати роҳ саҳми худро мегузоранд. ба ҳамин монанд дар дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Тугарак бахшида ба истиқболи арзанда аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонии маҳал бо ҷалби соҳибкорон ва шахсони саховатманд вусъати тоза пайдо намуда истодаанд.
گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در نیمساله یکمی سال روان از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 70 لایحه سند معیاری حقوقی تهیه شده، 16 عدد آن با قرارهای دخلدار قبول و تصدیق گردیدند. ضمن نشست مطبوعاتی اید به نتیجه‌گیری از فعالیت وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در 6 ماه یکم سال 2024 همزمان اطلاع داده شد که در این دوره با مقصد بهتر نمودن مقام کشور در رده‌بندی‌های جهانی، خاصه در ایندکس بین‌المللی شفافیت بودجه کارهای معین به انجام رسانیده شده است. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. با نظرداشت تمایل مثبت رشد ساحه‌های اقتصادی ملی، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در نیم سال یکم سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌های درآمد در سطح 107.9% اجرا گردیده و بودجه 21.2 میلیارد سومانی مبلغ وارد شد. این معلومات را ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان بیان داشتند. طوری ذکر شد اجرای نقشه درآمد داخلی از جانب کمیته انداز در سطح 105.9% تامین گردیده و بودجه 9.8 میلیارد سومانی وارد کرده شد. همزمان در دوره حساباتی حجم واردات مبلغ‌ها از حساب فعالیت خدمات گمرک در سطح 106.5% نقشه تامین کرده شده و بودجه 4.6 میلیارد سومانی وارد گردیده است. در این دوره خصوصیت اجتماعی بودجه نگاه داشته شده به ساحه‌های اجتماعی با نظرداشت خراجات ساحه خودجگی منزلی و کمونالی از حساب بودجه دولتی نزدیک 10 میلیارد سومانی روانه گردید که نشان دادی مذکور بیش از 49% حجم عمومی خراجات را تشکیل داده است. در نیم سال یکم سال 2024 مقام کشور در رده‌بندی‌های جهانی بهتر گردید. طبق بهاگذاری کارشناسان مستقل در سال جاری، جمهوری تاجیکستان در ایندکس بین‌المللی شفافیت بودجه 33 خال را صاحب شد که آن نسبت به بهاگذاری قبلی 2 مرتبه بالاتر است. در نیم سال یکم سال 2024 در همکاری با وزارت و اداره‌های مملکت از جانب وزارت مالیه 18 سازشنامه برای تطبیق 8 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به امضا رسانیده شد. اطلاع دادند در نشست خبری. ҳимояи ҳуқуқҳои соҳибкорон таҳти назорати доимии мақомоти прокуратура қарор дошта. дар 6 моҳаи аввали соли равон барои гузаронидани санҷишҳои беасос, дахолат ба фаъолияти соҳибкорон, ғайриқонунӣ аз онҳо ситонидани маблағ ва дигар қонуншиканиҳо 11 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва 180 шахси мансабдор ба ҷавобгариҳои гуногун кашонида шуданд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Раҳмон иттилоъ дод. гуфта шуд ки давоми нимсолаи аввал аз ҷониби прокуратураи генералӣ вобаста ба таъмини волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, манфиатҳои давлат ва ҷомеа, инчунин мубориза бар зидди ҷинояткорӣ 4412 санҷиш гузаронида шуда, 2535 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва 41300 нафар ба ҷавобгариҳои гуногун кашида шуданд. дар самти қонунгузаронӣ оид ба замин 670 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, 83 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонида шуд. мақомоти прокуратура ҳамчунин дар ин давра ба 997 қарори раисони шаҳру ноҳияҳо эътироз оварданд. вобаста ба риояи талаботи меъморӣ ва шаҳрсозӣ 21 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва 296 нафар ба ҷавобгарии кашида шуданд. кори дигаре ки дар ин даври кормандони прокуратура анҷом доданд, коҳиш додани қарзи музди меҳнат дар як қатор вазорату идораҳо будааст. ба маълумоти прокурори генералӣ, бо дахолати прокуророн дар 6 моҳ 142 миллион сомони қарзи музди меҳнат пардохт карда шуд. барои вайрон кардани танзими ҷашну маросим 1100 нафар ва таълиму тарбияи кӯдак 3089 нафар ба ҷавобгарӣ кашида шуданд, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. کارمندان агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2024 дар вазорату идора ва ташкилоту муассисаҳо 825 вохӯрӣ гузаронида, тавассути воситаҳои ахбори омма 57 маротиба корҳои тарғиботии мубориза бо коррупсияро анҷом доданд. ҷиҳати бартараф намудани омилҳои коррупсионӣ ва шароитҳои ба онҳо мусоидат кунанда, ба унвони вазорату идораҳо 1172 пешниҳод ва 734 дастури хаттӣ ирсол шуда, баъди баррасии онҳо нисбат ба 303 нафар ҷазоҳои интизомӣ татбиқ гардидааст.
طبق اطلاع دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان سلطانزاده سلیمان سعید در دوره حساباتی از طرف واحدهای حفظ حقوق اگنتی 1267 جنایت خصوصیتی کروپسیونی داشته آشکار شده است. تفتیش پیشکی 381 پرونده جنایتی نسبت به 460 نفر به اتمام رسیده با تصدیق فکر عیبدارکنی به سودها ارسال گردیده است. همین طریق در نیم ساله یکم کارمندان اگنتی در همه سمت‌های فعالیت 291 میلیون سومانی به مبلغ‌های دولتی را برقرار نمودند. در هفته نشست مطبوعاتی رهبریت و مسئولین اگنتی به دیگر سوال‌های نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه نیز جواب‌های مشخص پیشنهاد نمودند. موضوع دیگر عین زمان از مجموع مؤسسه‌های تعلیمی که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت فعالیت می‌کنند 59 عدد آن در حالت صدموی قرار دارند. با معلومات ریاست معارف ولایت در دوام 6 ماه سپری شده سال روان در حدود ولایت 20 انشاءات ساحه معارف از جمله صنفخانه‌های ایلاگی بنیاد کرده شده است و آنها تصمیم دارند که تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی این پروبلم ساحه معارف را به پورگی برطرف نمایند. در دوام 6 ماه سال 2024 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 11 انشاءات ساحه معارف با 1720 جای نشست در یک بست از جمله در نزد 3 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی 30 صنفخانه با 800 جای نشست، 2 تالار ورزشی، 1 میدانچه ورزشی و 5 بنای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با 920 جای نشست مورد استفاده قرار داده شدند. با مقصد بهتر نمودن صفت تحصیلات و با شرایط مساعد تعلیم فرا گرفتن خوانندگان تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 جمهوری دهات کروش ناحیه سپیتامین بنای 2 آشیانه تعلیمی عبارت از 8 صنفخانه برای 480 جای نشست در 2 بست بنیاد و به استفاده داده خواهد شد. عین زمان تحکرسی بنای نو گذاشته شده. انشاءات مذکور از حساب مبلغ‌های بودجه محلی بنیاد کرده می شود. کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات کروش نیز کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. از آن جمله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 8 صنفخانه علاوگی ساخته شده ایستاده است. امروز من تحکرسی بنیاد گردید که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی مبلغ معین جدا گردیده کمیته پدر و مادران مکتب نیز دستگیری کرده ایستاده‌اند. در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مکتب صنفخانه علاوگی مذکور به استفاده خواهد شد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 16 دهه متر ناحیه سپیتامین کارهای ساختمانی در بنای علاوگی مؤسسه در مرحله نهایی قرار دارد. بنای نو از 2 آشیانه و 8 صنفخانه عبارت بوده برای 240 جای نشست در یک بست پیش بینی گردیده است. ذکر کردن به مورد است که تجدید نوسازی 12 صنفخانه دیگری مؤسسه آغاز گردیده. برابر مورد بهره برداری قرار گرفتن صنفخانه‌های علاوگی مسئله نارساگی جای نشست در این مؤسسه تعلیمی پورا برطرف کرده می شود. برای تطبیق به واسطه لایحه بنیاد اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان کسته هزار در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 16 ساختمان 8 صنفخانه علاوگی برای 240 جای نشست در یک بست ساخته و در عرفه به استفاده داده شوی قرار دارد. با به استفاده داده شدن این 8 صنفخانه علاوگی در 2 بست خوانندگان ما با تحصیل فرا گرفته می شوند. غیر از این در نزد بنای مؤسسه باز بنیاد 12 صنفخانه تجدید گردید ایستاده است که برابر به آخر رسیدن کارهای ساختمانی در عرفه 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان 20 صنفخانه برای با تحصیل فرا گرفتن خوانندگان آماده می گردد که این بسیار اقدام نیک است. سال دوم است که در دهه درخان ناحیه دوشتیچ با دستگیری اهالی، مهاجران مهنتی، صاحبکاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساختمان صنفخانه‌های علاوگی و تالار ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 18 ادامه دارد. در این مؤسسه تعلیمی 720 نفر خوانندگان در 2 بست تحصیل نموده برابر مورد استفاده قرار گرفتن صنفخانه‌های علاوگی برای در یک بست به تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان شرایط فراهم آورده می شود. من یکونیم سال این جانب در دهه 2 انشاءات محتشم بنیاد شده ایستاده است که این با دستگیری اهالی، با دستگیری مهاجران و با دستگیری صاحبکاران دهه، با دستگیری خلق و مقامات اجرایی ناحیه دولتی ناحیه دوشتیچ
شده بنیاد شده ایستاده است. طبق اطلاع مسئولین ریاست معارف ولایت سوخت در 12 شهر و ناحیه‌های ولایت بنای 59 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی در حالت صدمه قرار داشته. از شماری عمومی این مؤسسه ها کارهای ساختمانی و تعمیر و نوسازی در 11 انشاءات ادامه دارد. با اقدام‌های نجیب و سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از 1 سپتامبر سال 2021 شماره استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 400 به 3000 عدد رسانیده شد. در ناحیه همدانی ولایت ختلان برای دریافت استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی آزمون برگزار گردید. تفصیلات در گزارش همکاران ما. جوانان همچون نیروی بزرگی سازنده و ایجادکار از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال اعتراف می‌شوند. این است که تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت کشور قرار گرفته است. در ناحیه همدانی ولایت ختلان با اشتراک اعضایان کمیسیه آزمون گیرندگان استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای تحصیلی 2024-2025 برگزار گردید. محصلین مکتب‌های حدودی ناحیه بهر سزاوار شدن به استیپندی پرزیدنتی در این همایش شرکت ورزیدند. پیش از آغاز آزمون مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به آموزش علم‌های معاصر، فراگیری دانش‌های ضروری و وسیع نمودن دایره جهانبینی و آگاهی پیدا نمودن از تکنیک و تکنولوژی نوین سخنرانی کرده نمونه عبرت‌پذیری بودن را برای دیگر نورسان و جوانان تلقین کردند. یادرس می‌شویم که آزمون گیرندگان استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان سال 1998 تأسیس یافت برای 100 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کسبی داده میشد. سپس این تعداد به 300 عدد و از سال 2018 به 400 عدد بالا برده شد. باعث افتخار است که با اقدام‌های نجیب و سازنده پیشوای معظم ملت از 1 سپتامبر سال 2021 تعداد گیرندگان استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان از 400 به 3000 عدد رسانیده شده. از ماه ایول سال جاری باشد مبلغ آن به اندازه 40% بالا برده شد. در دوره اجرای قرار رئیس مجلس میر سید علی حمدانی اینچنین فرمایش کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در ناحیه آزمون استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای سال خانشی 2024-2025 برگزار کرده شد. از طرف هیئت حکمان اینچنین هیئت کمیسیه که در قرار رئیس مجلس ناحیه آمده است حجت‌های داوطلبان موردی بررسی قرار داده شده. اینچنین تستایی که از طرف داوطلبان کار کرده شدند و نتیجه گیری کرده 51 نفر کوتایی که از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه میر سید علی حمدانی داده شده بود تحلیل کرده معین گردید. در آزمون مذکور طالب علمان بالایاقت صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه اشتراک نموده کمیسیه عاید به انتخاب گیرندگان استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای تحصیلی 2024-2025 شخصان ارزنده را انتخاب می‌کنند. مقصد از برگزاری آزمون مذکور این هوسمندگردانی و دستگیری نورسان و جوانان لیاقتمند و در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس دادن استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، لیسی‌ها، گیمنازیاها، آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی و کالج‌ها به حساب می‌رود. امروز در ناحیه میر سید علی حمدانی آزمون گیرندگان استیپندی پرزیدنتی برگزار شده ایستاده است. من یکی از اشتراکچیان آزمون بوده. آزمون به طور شفاف گذشته ایستاده است. ما نورسان و جوانان میندار از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای تشکیل چنین آزمون‌ها هستیم. ما نورسان و جوانان وعده می‌دهیم که برای رشد و ترقیات کشور عزیزمان سهمگذار باشیم. امروز در ناحیه بخشیده به 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون گیرندگان استیپندی پرزیدنتی برگزار گردیده شده است و ما خوانندگان در این آزمون با شماره زیاد اشتراک نمودیم. آزمون خیلی شفاف گذشته ایستاده است و اطمینان کامل دارم که از این آزمون راحت می‌یابم و مینداری خش را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро роҳандозӣ менамоянд. тавре иттилоъ дода шуд солҳои аввали таъсисёбии стипендияи президентӣ аз ноҳияи ҳамадонӣ аз 1 то 5 нафар хонандагон ба гирифтани стипендияи президентӣ даст меёфтанд. баъди зиёд намудани теъдоди гирандагони стипендия дар ҷумҳурӣ зиёда аз 50 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ба гирифтани ин ҳавасмандгардонӣ сазовор мешаванд. аз хонандагони болаёқату соҳибистеъдод ва гирандагони стипендияи президентӣ даъват ба амал оварда шуд ки ҷавобан ба ин ғамхориву таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат хосса пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дучанд дар талоши илму дониш бошанд ва дар ҳамин замина пайравии асли хешро ба пешвои муаззами миллат бо хислатҳои накӯтарин собит намоянд. дар 85 муассисаи таълимии ноҳияи Данғара 48531 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар озмуни дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси ноҳия барои соли таҳсили 2024-2025 зиёда аз 260 довталаб аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии ноҳия иштирок ва маҳорати худро санҷиданд. имсол барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара 66 ҷой муқаррар гардидааст. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов аз ҷараёни ин озмун. дастгириву ғамхории насли наврасу ҷавон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки барои дониш андохтану соҳибкасб гардидани қишри ояндадори ҷомеа кулли имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда, баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи ҷавонон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар баробари дигар дастгириҳои наврасону ҷавонон яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии иҷтимоии ҷавонон ин таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳо ва донишҷӯён аст ки бо мақсади фаъолгардонии насли ҷавони кишвар ва дастгирии шахсони болаёқат бо назардошти вазъи иқтисоди миллӣ тайёр намудани мутахассисон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 феврали соли 1998 таъсис ёфтааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ноҳияи Данғара озмун барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли хониши 2024-2025 баргузор гардид. намояндагон аз Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба тартиби баргузории озмун маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад. дар озмуни мазкур муассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ иштирок намуда тариқи тестӣ аз рӯи якчанд фан имтиҳон супориданд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Данғара 85 адад муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 72 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 гимназияи ҷумҳуриявӣ, 1 литсеи таъмили техникӣ ба номи Афлотун ва 1 мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат бо фарогирии 48531 нафар хонанда фаъолият менамоянд. дар озмуни имрӯза 263 нафар довталабон аз ин муассисаҳо ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намуданд. тибқи низомнома 188 нафарашон барои иштирок иҷозат гирифта дониши худро санҷиданд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи хонандагон ба стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят зиёд шудааст ва мо бо комиссияи аттестатсионӣ ҳамаи шахсҳое ки бо таври хаттӣ бо арза ба мо пешниҳод карданд ва мо дар доираи комиссияи ваколатдори соҳа баррасӣ намудем ва он шахсоне ки пурра ба баҳои 5 яъне ки ба баҳои аъло таҳсил мекунанд ба озмуни стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳхат додем. хонандагон аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки ҳамчун ворисони арзандаи ниёгони шарафманди хеш баҳри пешрафту шукуфоии тоҷикистони азиз садоқатмандона хизмат менамоянд. дар озмуни дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миёни муассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии ноҳияи Данғара 66 ҷой муқаррар гардидааст ки ҳайати ҳакамон бо таъмини шаффофият дар муҳлати муқаррар гардида кӯшиш менамоянд ғолибонро муайян намоянд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.
اثر نوبتی رسوم کوچگی بریتانیای کبیر بنکسی ناپدید شده است. مصور که شخصیت خود را مخفی نگاه می‌دارد، رسم نوبتیش را در آنتنای ماهواره‌ای تصویر کرده است. روزهای نزدیک در شتات کالیفرنیای آمریکا اتومبیل نادر به مزایده گذاشته می شود. طبق معلومات این نقلیات کمیافت سال 1938 استحصال شده است. شرح چند خبر از خارج مملکت در صفحه نوبتی برنامه.